अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ हाज़िर खिदमत है। जो मौजूदा हालात हाज़रा है, बड़ी डिटेल में कानूनी तौर पर एजुकेशन पे बड़ी तफसीली बात हुई। कुछ दोस्त हैं, आज ख़ास तौर पर जहांगीर तरीन के हवाले से गुफ्तगू करने का कहा गया। दोस्तियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं इंग्लिस्तान के अंदर, इंग्लैंड में। ये आज का वीलॉग बनाने से कबल बाहर रब्ता मैंने किया बहुत से दोस्तों से। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, नवाज़ शरीफ के मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से कोई सीरियस इक़दाम नज़र नहीं आए। लाहौर हाई कोर्ट में यही बताया कि हालात ऐसी हैं, इलाज कराना है, इसलिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए। ज़मानत भी 8 हफ्ते की हुई थी, वो 401 के तहत रिजेक्ट हो चुकी है। ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं सारी। और हमें जब चीज़ों को आगे लेकर चलना है तो हक़ाइक़ मस्ख़ नहीं होने चाहिए। यकीनन कोरोना से हालात ऐसे हैं, लेकिन एमरजेंसी कोई है, कोई हार्ट का ट्रीटमेंट होना था, कोई ऑपरेशन होना था, कोई मेजर ऐसी अगर ऐसी कोई बात थी तो अब तक हो जानी थी, लेकिन हमें नज़र नहीं आई है। पिछले दिनों चीनी की जब रिपोर्ट आ रही थी, जब इंक्वायरी हो रही थी, तो सिर्फ जहांगीर तरीन की ज़ात को तलफ़ तनकीद है। मैं बात बड़ा वाज़ेह करता था कि जहांगीर तरीन ने कोई अनोखा काम नहीं किया है। ये जो कुछ होता आ रहा है, ये पिछले 40 सालों से होता आ रहा है, और ये पुराने सियासी ख़ानदानों ने रवायत रखी है, जिसका फ़ायदा जहांगीर तरीन ने भी उठाया और गलत उठाया है। मिसाल के तौर पर चीनी के स्टॉक के ऊपर, चीनी की कीमत के ऊपर, चीनी की सेल के ऊपर, एक्सपोर्ट करने पे, सब्सिडी करने पे बहुत बड़ी मुजरमाना गफलत है, और मुल्क बहुत बड़ी करप्शन के गढ़ हैं ये सारे। इसमें अकेले जहांगीर तरीन नहीं है। तो हमने सिर्फ जहांगीर तरीन को हरफ तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा इमरान खान को। हमें हर तरह से क्रेडिट देना पड़ेगा इमरान खान को कि उन्होंने अपनी दोस्ती, यारी, ताल्लुक़ एक तरफ रख के इशू की तरफ आए हैं और बहुत बड़ा काम किया है। छोटा काम नहीं है ये, हमें मानना पड़ेगा इस बात के लिए। और उन्होंने ये भी रवायत कायम की हैं, इस्तीफ़े लिए हैं, बाकायदा ओहदों से हटाया है, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या आप कह दें कि आप इन्फ्लुएंस होने का अमल ना हो सके। मैं पहले दिन से कह रहा था कि आम हवा रवायती इंक्वायरी से हट के जब JIT बनेगी तो रिज़ल्ट मिल सकेंगे। वैसे भी कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुकूमत तनाई की दरखास्तें खारिज कर चुकी है, और तमाम इदारों को इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, मेरी राय के मुताबिक हाई कोर्ट नहीं रोक सकती थी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, फौजदारी। वो मुतल्लिका इदारों ने अपना काम करना है आइन और कानून के मुताबिक, और वो कर रहे हैं, लेकिन ज़रा स्लो कर रहे हैं। और इस स्टेज के ऊपर जहांगीर तरीन का देखिए हर एक के लिए मसाइल है। नवाज शरीफ के लिए तो बड़ा शोर डालते रहे, उनकी बीमारी की वजह या और कोई वजूहत हैं। रब पाक ने जब आसानियाँ दी हैं, ज़ाती जहाज़ दिए हुए हैं, तो एक बंदा उसको इस्तेमाल करता है, फ़ायदा लेता है। कमाता किस लिए है? ज़िंदगी की आसाइश के लिए कमाता है। फिर एक और थ्योरी जन्म ली यहाँ पर कि जनाब वो वहाँ पर नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए गए। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ कि जहांगीर तरीन को जितना मैं समझता हूँ, कारोबार में वही कारोबारी दाव पेश लगाए हैं। कोई अनोखी बात नहीं कि सब ने उसी तरह ही किया है, लेकिन वो इतने गिरे हुए आदमी नहीं है कि सिर्फ इतनी ही सी बात के ऊपर वो जो जहांगीर तरीन से सब शुगर कंपनी का तो वही होना है, जहांगीर तरीन से अनोखा काम नहीं होना है। तो जहांगीर तरीन को इस हद तक कि शायद वो नवाज शरीफ से मिल लेंगे। मेरा ख़्याल है वो ऐसे रवायती सियासतदान नहीं हैं। सियासतदान तो हैं, बाहर में बैरून मुल्क जायदादें हैं, उनके अपने ज़ाती घर हैं, उन्हें रहने का मसला कोई नहीं, उन्हें प्रॉब्लम कोई नहीं है। दूसरा, नवाज शरीफ साहब, देखिए नवाज शरीफ घाटे का सौदा कोई नहीं करता। यानी इसमें नवाज शरीफ को बराह रास्त मिल के क्या हासिल होना था या क्या फ़ायदा था, कोशिश ज़रूर की होगी कुछ लोगों ने बीच में बैठ के वहाँ पर जो मौजूद हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है। और मैंने जब दोस्तों से पूछा, दोस्त हैं बाहर, नाम नहीं मैं लेना चाहता उन सब से, उन्होंने कहा ऐसी कोई मुलाकात ना किसी ने अप्रोच किया, ना ऐसी कोई मुलाकात है। तो हम ऐसी चीज़ें क्यों झूठ फैलाते हैं, क्यों गलत बातें फैलाते हैं? उसका टारगेट देखिए, ये जहांगीर तरीन का इशू नहीं है।
یہ جو انکوائری اور انویسٹیگیشن چل رہی ہے جو فیئرنس کے کانٹیکس میں، وہ اس پہ سوالیہ نشان ہے۔ ایک اور سوال کرتے رہتے ہیں کہ اس کو گرفتار کر لینا، بھئی کس قانون کے تحت گرفتار کرنا تھا؟ میں بھی ذرا سمجھنا چاہتا ہوں۔ سیاست آپ طرف چھوڑ دیں، کوئی پرچہ درج ہوا ہے چینی انکوائری رپورٹ کے حوالے سے، ایک انکوائری کمیشن رپورٹ کر رہی تھی، اس میں ECL میں نام ڈال دیں۔ بھئی اکیلے جہانگیر ترین کا نام ڈالنا ہے یا اس مافیا میں سب لوگوں کے حوالے سے تھی؟ باتیں قانون کے آرٹیکل 4 اور 5 پڑھ لیں، ٹو ایکٹ ان اکارڈنس ود لا، اور آرٹیکل 5 پڑھ لیں، انسان کی توقیر، حفاظت، آرٹیکل 9 پڑھ لیں، 14 پڑھ لیں۔ تو کیا کو یعنی ECL میں نام کس لیے ڈالنا تھا؟ کسی نے کوئی درخواست دی، اپوزیشن جماعتیں اتنی باری کرتی تھی درخواست دے دیتے، نیب کے اندر انکوائری کے پرچہ درج کرا دیتے، کوئی FIA میں کرا دیتے، کوئی پرچہ درج کرایا تھا جس میں کہہ رہے ہیں گرفتاری کس پہ ہونی ہے؟ کوئی پرچہ ہوگا تو گرفتاری ہوگی نا جی۔ یہ بھی غلط بات کہی جاتی ہے۔ دیکھیں باتیں یہ نہیں، میرا تعلق نہ اس حوالے سے ہے، بہت سے اختلافات ہیں اس حوالے سے، میں لیکن ایک میں چیز بڑی کلیئر کر دوں آپ کو، قانون کے مطابق اس ملک کا قانون حرکت میں آئے گا۔ کوئی پرچہ درج نہیں ہوا، ابھی تو انکوائریاں گئی ہیں، اب انکوائریاں سٹارٹ ہونی ہیں، ابھی کال اپ نوٹس آنے ہیں، اور اس کے بعد وارنٹ آف اریسٹ جانے، پہلے دن سے وارنٹ آف اریسٹ تو نہیں نا جاری ہو جانے، میٹیریل دیکھنا ہے چیزیں، اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ 70% کام کمپلیٹ ہو گیا ہے JIT نے، لیکن قانون کو حرکت میں آنا ہے قانون کے مطابق۔ یہ بھی مسکنسیپشن ہے، یہ بھی دیکھیں نا، غلط بات کرتے ہیں اور تمام سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں، میں تمام سے مراد یہ نہیں، کافی سیاستدان اس بات کو لے کر اور قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غلط ہے۔ یہ روش اب بدلنے چاہیے اس ملک کے اندر، حقائق پہ آئیں اور سچ بات کریں۔ آپ نیب پہ الزامات لگا دیتے ہیں، کیا ہے کو گڑ چوڑ کی باتیں کرتے ہیں، خدا رہا اداروں کو ملائن مت کریں۔ تو یہاں پہلے پرچہ درج کرائیں، جائیں درخواست دیں، جو بھی PMLN پیپلز پارٹی دینا چاہتی ہے، جائیں جا کے فریق بنیں، اس میں ان کے اپنے لوگ بھی ہیں، اچھا ہے۔ جب کو پرچہ درج ہوگا تو اریسٹ کرنا ہے نا، پہلے اریسٹ کا قانون میں چیلنج کرتا ہوں، بتا دے کس طرح، کس قانون کے تحت چیلنج کرنا تھا۔ اسی طرح یہ افواہیں مت پھیلائیں، چینی انکوائری رپورٹ آ چکی ہے، اس کو منطقی انجام تک جانے دیں۔ آپ تو خود جان کے اس طرح کر رہے ہیں تاکہ سوالیہ نشان اٹھ جائیں اس بات کے اوپر۔ جہانگیر ترین صاحب کو جب جانا چاہو لا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، یہ کوئی وہ تو نہیں ہے، بھگوڑے ایبسکونڈر تو نہیں ہے نا کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو قانون کے فرار اختیار کیا ہوا ہے، ان کے بارے میں بھی تو بات کرنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ ان آل فیئرنس، قانون لکھا، ایبسکونڈر ہیں وہ سارے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اجازت چاہوں گا اس کلیئرٹی کے ساتھ کہ جہانگیر ترین کی پاکستان سے باہر نواز شریف سے نہ کوئی ملاقات ہوئی ہے، نہ کوئی ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ یہ میرا اپنا ایک تجزیہ ہے، لیکن تحقیق بھی ساتھ شامل ہے۔ اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، السلام علیکم۔